اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإخوته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. إله العالمين يو پاک مجلس وشو، يو روحاني يو وجداني يو عرفاني مجلس وشو. إله العالمين بخفل عظیم دربار کی قبول و منظور کی. ثوابنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ہدیتا تحفتا نظرانتا تشکو. الہ العالمین ثوابنا روح مبارک تو روح سوال کی. حضور علیہ السلام روح مبارک مونگنا پا قبر انور کی حشال کی. الہ العالمین حضور علیہ السلام پا سنت بانی منتدى عمل قول توفیق را نصیب کی. الہ العالمین محفل مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ انجمن غلامان چشتیہ صابریہ یو خستہ محفل مجلس ہوگو. الہ العالمین دوی دغا تنظیم تا مزید ترقی نصیب کی. دوی سمرہ کارکنان دی پدے کی سک اسم تعاون کردہ مالی جانی قولی یا فعلی تعاون کردہ. الہ العالمین دغا طول دغا سائی دا کوشش یا تعاون پا اخفل علی دربار کی قبول او منظور کی. ایوازونا پر دنیا و آخرت بانی وط الہ العالمین ور کی. مجلس تا سمرہ خلق راغلی دی. الہ العالمین دوی دلتا دان حاضری داناستا داویل دا اوردن پا اخفل علی دربار کی قبول او منظور کی. زمونگ دا قدمون الہ العالمین تلپنی کے خود لے گی. الہ العالمین مونگ دا جلید خیر ندکے گی. ستاب علم کی سمر خیر دا خیر زمونگ نصیب کا. ستاب علم کی سمر شر دا الہ العالمین غشر مونگ محفوظ و ساتی. الہ العالمین عالم اسلام غالب کی کفر مغلوب کی. دنیا پا گڑ گڑ کے چلت مسلمان مظلومین دی. الہ العالمین تمام مسلمانان حافظ و ناصر شاہ. تمام مسلمانان الہ العالمین مدد افرمہ. امت مسلمہ فرمز کے اتفاق و اتحاد نصیب کا. وطن عزیز ملک پاکستان دے بردو کے الہ العالمین دا پاکستان ہر قسم اندرونی بیرونی سازشون بحفل حفظ و امان کی وساتی. دنیا پر نقشہ باندے الہ العالمین شاد و عباد لری. دا فرانس امریکہ اسرائیل لخصوص دا فرانس چکم دا نبی علیہ السلام پشان کی کم گستاخان اشاعت کردی. دعا الہ العالمین فرانس او دا غمل گری تباہ و بربادی کی. الہ العالمین نیست او نابودی کی. الہ العالمین دا حفل کہر پس پیڑ بانی ہولے کی. الہ العالمین مسلمانان تد نجات نصیب کی. الہ العالمین بحال میں رحم او کرم کی. مونگ پا گناہون با الہ العالمین عفو کلم راو بس. صغائر دی کبائر دی تمام گناہون تماف کی. دا نیک اعمال کولو توفیق دا نصیب کی. دا بد اعمالنا دا گناہ اعمالنا الہ العالمین بحفل حفظ و امان کی وساتی. اہل سنت والجماعت اتفاق و اتحاد نصیب کی. الہ العالمین طول ایمان سلامتیان نصیب کی. ایمان دا زوال وساتی. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائحنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم الأحياء والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.